اٹلی اور پاکستان کے 75 سالہ سفارتی اور دوستانہ تعلقات کے موقع پر اٹلی کے شہر مونتی رونے میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں اٹلی بر سے ریجن کے جو ہیں وہ نمائندے جو ہیں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن نمائندوں نے خصوصی طور پہ شرکت کی ان میں جو ہے صدر ریجن لمباردیا پولیسیا، صدر ریجن لمباردیا کمونالے اور کمونے دی مونتیرونے کے جو میئر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماریو پیٹرو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزا کے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ الیکشن میں کھڑے ہونے والے گابرییلی باروکو جو کہ انڈر سیکرٹری وزارت خارجہ ریجن لمباردیا بھی ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی جانب سے کے پی کے صوبہ کے جو اسپیکر ہیں مشتاق غنی صاحب، انہوں نے بھی پاکستان سے خصوصی دعوت پر جو عمران یونس صاحب نے دی اس پہ یہاں پہ موجود تھے۔ اس حوالے سے انہوں نے پاکستانی اور اٹالینی کمیونٹی سے گفت و شنید بھی کی اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، جبکہ میئر کمونے مونتی رونے نے پاکستان کی کاروباری اور ریمیٹنس کے حوالے سے جو کارکردگی ہے اس کو ستائش کی نظروں سے دیکھا اور پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ کاروبار کرنے اور گورنمنٹ آف اٹلی کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پے کرنے کی تلقین کی، اور اس خوشی کا اظہار کیا کہ آج جو ہے پاکستان اور اٹلی اپنے 75 سالہ سفارتی اور دوستی کے تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کاروبار میں جو ہے وہ پیش رفت کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے دیگر پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دیگر کمیونٹیز کے افراد بھی موجود تھے۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے عمران یونس جو کہ انہوں نے اہتمام کیا اس پروگرام کا، اور خصوصی طور پہ کے پی کے جو اسپیکر ہیں مشتاق غنی صاحب وہ بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تنویر قدر، مہر سجاد، تنویر چیمہ جو پاک فیڈریشن اور تحریک کشمیر کے حوالے سے پیش ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود تھے۔ اس ساری کارروائی کو اٹالین اور پاکستانی حلقوں میں سراہا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جو نمائندے تھے انہوں نے اپنی گفتگو کا اظہار کیا اور اپنے خیالات کے ساتھ ساتھ پاکستان اور اٹلی کی جو کمیونٹی ہے اس کی دن بدن بڑھتی ہوئی انٹیگریشن کے حوالے سے معاملات کو مزید تقویت دیتے ہوئے آگے بڑھانے کا جواب پیش کیا۔ اس موقع پر کمونے دی مونتیرونے کے جو اسٹاف ہے اور اہم عہدیداران ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اٹالین آفیشلز کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو اٹلی کے اندر پرامن طریقے سے اپنا روزگار کمانے کے حوالے سے سراہا گیا، اور ریجن لمباردیا کے پولیس آفیسر اور ریجن لمباردیا کے کمونالے کے جو صدر ہیں انہوں نے خصوصی طور پر پاکستان کی تعریف کے ساتھ ساتھ ایک یادگاری پوز بھی لیا گیا اور اس عزم کو دہرایا کہ پاکستانی اور اٹالین کمیونٹی مل کر آگے بڑھے گی اور پاکستان اور اٹالین لوگ جو ہیں اٹلی اور پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے، اور اپنے اس کردار کی وجہ سے پاکستان اور اٹلی کی لازوال دوستی اور سفارتی تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ اس موقع پر آرگنائزر چودھری عمران یونس نے اٹالین آفیشلز کے سامنے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل رکھے، اور پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ اٹالین کمیونٹی نے اس امر کو قابل ستائش سے دیکھا، اور اٹالین کمیونٹی organizzato questo incontro, un'amministrazione di giovani, un'amministrazione di ragazzi coraggiosi. تقریب میں کیک کاٹنے کے بعد اٹالین پاکستانی کمیونٹی کے اہم شخصیات جو ہے آپس میں مل گئے۔ آج میں خصوصی طور پہ مجھے دعوت دی گئی اس تقریب کے لیے، I came from Pakistan.
ये आज 70वीं सालगिरह है पाकिस्तान और इटली की राजवार मसले की। और इसमें दोनों मुल्कों ने आज तक हमेशा एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हुए। तुर्की ने अपना इटली ने हर सैलाब के मौके पे या ज़लज़ले के मौके पे हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इटली की तामीर और तरक्की में अपना आसान तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। तो आई विश के हमारे ये तल्लुकात और आगे बढ़े, बराबरी की सतह पे आगे बढ़े और हम डिफरेंट सेक्टर्स में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हमें टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी में दोनों मुल्कों को ऐसे एवेन्यूज तलाश करने चाहिए जिसमें इन्वेस्टमेंट हो सके। पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस रहते हैं तो यहाँ से इन्वेस्टर हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। माइन एंड मिनरल्स में, एनर्जी सेक्टर में और दीगर बहुत से। इससे पाकिस्तान से टेक्सटाइल और जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो हम इधर भिजवा सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि हम दोनों मुल्कों को मज़ीद एक दूसरे के करीब होना चाहिए और हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो इस काम को बड़े आसान तरीके से सरअंजाम दें। Important occasion for improve our cooperation between our region and your country. In Lombardy, the cooperation between Lombardy region and Pakistan every year 1 billion euros between our countries. It's very important to bring forward the kind of cooperation and bring forward the greetings for the friend Imran. It's very important that kind of collaboration. The greetings, molto importante rimarcare il buon lavoro fatto dal sindaco Filippo Spagnoli che ci permette oggi di essere qui. Thank you very much. Thank you. Pronto? Sì, allora per noi oggi è comunque bello essere qua, è bello perché voi siete qua, è una cosa che non è mai appunto stata fatta con voi del Pakistan. Diciamo che è anche ora da parte nostra di non chiudere gli occhi e di dire che voi siete molto importanti per noi. C'è Imran che lui e anche tanti altri hanno portato qua molti anche soldi per far crescere il nostro paese, hanno fatto tante assunzioni che questo qua appunto si implica che si paghino anche per noi delle ovviamente tasse e che si sostengano e comunque nostre spese, il nostro anche welfare. E poi anche c'è da dire che voi comunque fate cose che noi non si possono comunque fare. Quindi è ora che si aprano assolutamente per tutti voi, per tutti quelli che vogliono fare del bene alle comunque nostre volte. Quindi oggi è comunque bello essere qua per dire che noi comunque siamo pronti ad avere voi come anche partner per crescere comunque sempre di più. In Regione Lombardia a sostegno del Presidente Fontana. La nostra è la regione più grande d'Italia, abbiamo 10 milioni di abitanti, produciamo il 24% del PIL, sono candidato in Forza Italia e per portare avanti anche questi rapporti molto importanti dal punto di vista della cooperazione internazionale mi ricandido e chiedo il sostegno di tanti elettori. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई को और थैंकफुल भी करता हूँ कि आपने ये शुरुआत की और इस तरह की शुरुआत से हमें अपने कोलैबोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इटालियन कम्युनिटी के साथ बढ़ाना चाहिए जी। Per quanto riguarda le campagne del Gabriele Barucco, il 12 e 13 febbraio sono le votazioni regionali, quindi lui è il candidato della Forza Italia, voi tutti dovete votare a Barucco
Perché? Perché lui ha grandi progetti, tanti progetti per nuovi cittadini che vengono in Italia e fanno parte della sua parte della ricchezza in Italia, e quindi io dico ha grandi progetti per l'integrazione e per i nuovi posti di lavoro, i nuovi progetti dell'energia, diciamo anche per la regione Lombardia, quindi vi dico hanno una visione molto chiara e lunga, votate Baruco e vedrete che c'è novità per tutti. जैसे कि आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि 75 साल दोस्ताना इटली और पाकिस्तान के दोस्ताना का आज हमने केक भी काटा और एक छोटा सा इवेंट भी हमने किया जिसमें तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी शिरकत की और इटालियन कम्युनिटी ने भी शिरकत की। और ये इस तरह के सिलसिले होने चाहिए, इस तरह इन लोगों को भी पता चलता है कि पाकिस्तान इटली से और इटली वाले पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं। और जैसे कि आज स्पीकर साहब भी आए और उन्होंने भी अपनी शिरकत की, तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इटली और पाकिस्तान के इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इटली और पाकिस्तान के इस तरह के तल्लुकात बढ़ने चाहिए और मज़ीद बढ़ने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ताना के 75 साल, आज दोस्ताना इटली और पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज इटालियन कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने केक भी काटा 75 साल होने की खुशी में। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के तजारती फ़रोग आपस में होने चाहिए और मैं एप्रिशिएट करता हूँ इटालियन कम्युनिटी को कि उन्होंने भरपूर शिरकत की और पाकिस्तान में भरपूर कोशिश की और समझता हूँ इस तरह के आइंदा भी इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और हमें आपस में तजारती कामों को फ़रोग देना चाहिए। शुक्रिया।